केबल मानै एबा केबल borok rokni sakao phan phunuknai borok soi phan ganang hwnjagya sakni phan srapsani phiya hamjakmani phan kwthanglai phan thanjani phale jotoni slai kwrak wapi kongson no klai teke sbai mano phiya chapjak wapi rokno sbaina beleni kuthuk tipasa dofani bubagra thanjani kwrakni phan no koikha lukurong thaniwo ko kwcharkha phiya thancha tei greta tipalani khorang jotoni khunjugo sogui meyani bwthai tabuk nujagai tongo tiprasarokni bisi hani bosarok thungrungni bodolni phanbai salbrum bobagrani thanchani khorangno khunjo kanyawi tipra mothani sakao chopromung nujagai tongo thangnai salkisa swkang jompoi takarjolo amchayo chopromani nukjakha tinike chisa mohorani manik bazar amchayo themrang rok tipra mothani bana phaiye phujai phaibakha tipra mothani bana phujai rojagai siring tongni tipra mothani adongrok lama tipra mothani bana phuja jangmano tui khadolai jakha buni amchani borok phaiye APF tini themrang rok tipra mothani bana phuja phayo hni koksil jaka borok saka bana sbai ma bai bana phuja ma bai kplai engnai aba hai kogya sagoyak tisai tongsakhangke tipra mothobo siring tongla hni ragdama khlaikya ambai tini belekeno kha khamlaijak tangri himale tini phungo pasingo pray 8 ঘন্টা বা 1 ঘন্টা saka tini 11 Maharani Constitution ni andaro mungia kami ada development mission kelaja sini manik dorma discipline tei sau ko kono discipline ni je o lama wo je sini বিভিন্ন পার্টি ni flag kaija কিন্তু বাসং নুখা এবং তাবুল সং অন স্পট ফাইনে নুখা যে sini tipra mothani flag bui khitaroi lamao bolongo puskiniwo khiklai rohojak obnugoi belekhana kha khamo tangoi himale ang obno message sinai जों साइमांका IPF tini 12 থেকে 15 জন abobo o elakaniya baksa oino elakani naharjak ang khanaka aboni bagai ang obno koinai chini o amsaini যারা IPF খাই তংনাই তাকুক সনাং কইনাই নর গণতন্ত্রনি মাধ্যমে যতনি অধিকার তঙ্গ ফ্ল্যাগ ন সবাই ফ্ল্যাগ ন নং খিতাरै বরংনি পাবলিক ন জয় খাই মাংলা আঙবো নর কইনাই নর পিসফুলি খাই গণতন্ত্রনি মাধ্যমে নর রাজনীতি খাইও जों রাজনীতি খাইও আবনি বাগै আং কইনাই নরক ন অক্কা হামওয়ান সমুং ন ওয়ানসুনি বাগै চিনি বুবাগ্রা নাই তঙ্গ সারা ত্রিপুরানি লুকুরক ন মেসেজ নি তঙ্গ जों যতন thansakai tongnani bagi message jottono tipra sarongni bagi gaham khlani bagi chini o message kintu ba जों nukha kisu hamya wansuk tongnai chini o elakani jara IPF khai tongnai borong nang obno sanai nor gণতন্ত্রनि মাধ্যমে চলিথों जों nayo mohai kuno dino taibai saphano tangthों जोंबो खाखामु chini flag no judi mohai ke khitar jakangkai chini bukhabo dukho nango amon bagai ang nokno koinai nong flag जों कुन दिन खितारिया जों नong flag खिताना बथांगिया कारण लुकुरक न साइमानो जे बो पार्टी बो काहाम बो हामिया नों तिनी अरता फुंगदि जों अर दादागिरि खायै flag सबाय रिखायनो जों न जागा कप्लाय नाय हनै आबन तावान संजाबदि प्लिज आउन बागै जत जागा IPF पार्टी खाय तंनाय रंनो आं तैसे कइफिनाय नरक काहाम वान सुबदि जोंबो काहाम वान सुब तंगो कारण गणतंत्रनि माध्यमे न जों चलि थांनाय अहन गायनाय किन्तु बा जों अबो सानामु जोंगो चिनि बुसाखौ जुदि जों आगाद खायखाय जोंबो हायले आगादले खायजक तंमंगला आबुन बागैनो नरगो किस वानसुगिनो महै सामरनो ता तांदि हिनै आं तिनि लंनो ककसा हामबाय चिनि 11 केलमरा महारानी पुरो मंगिया कामी ब्लक नि आन्दार साबगो कोलनगरतै मानिक बाजार पञ्चायतनि आन्दार तिनि कासे गतनांखा तिनि 4 तारिख 3 मास 2021 तिनि गतनांखा मसे IPF तिनि पार्टीनि फ्लैग कयेक्टा फुसा जागो हिनै न्यूज मांखा चिनि बरनो फोन खाया ओमफ्राय और तो एलाकार तो किसु बीजेपी तंगो CPIM तंगो अन्य किसु पार्टी बरक दं आरो बिसिंगो चिन्ति प्रमथा पार्टी तंगो IPF पार्टी दं जेकुनु पार्टी IPF तिनि फ्लैग फुसा जाखनो आमो कुनु समय त्रिपुरा पार्टीनि बरक खाया त्रिपुरा मथान बरक खाया खाबो खायगला जों चिनि बरनो सब समय क्लास खायतन जे
bunya hamya tasadi buni nosto ngan tanadi bunya prosongsa khaidi masiana sarenan cicini naharmu siano sirenan cicin naharmu nugana nurinan cicin naharmu aman bagai tini isu IPF di parti ni sini brok khaileka isu te position borong yago lakha tongo borok khainai chini public tai chini borok bonugui tongo borok sini ti pramothani parti no oneke borok kitarka oneke bui sebaiknya ama hakai borok kisah bongni phan punuka bongni je boroni bekhani je musumani mote borok khai kalang thanga ngesingbo chini party ni flag rok banner rok sebai jaman te bekhat belai dukho nangka aman bagenyo ang tini kisah saklanya musungui nai sana musungu je sing buni party ni flag no kuno somai nosto khaya khanya ba thangya aman bagai party flag jesepano kasara boi soro jontrongui phano কয়েকটা ফ্ল্যাগ তিপ্রা বা আইপিএফ তিনা বুলাই দিনা হিনি পান খাইমানো কাঙ্কা আ কাসারো চিন পাটিন বরক সং খায়া না খায়া গব গসিয়া বরক পুরুব ফুনংমায়া সং খাnya থাংয়া আমান বগিনা সং এলাকার শান্তি শৃঙ্খলা নাयो जों नायो जे जाहाथे आम हाइतां थो नेक्स्ट टाइम बो जों बचिन बरनो जेसे थामगै मानसा क्लास खाइ मानसा खाइना तंगो हिंका आमा हाइरक बेलाय साल गाथां फ्लेग रक खितारै फैसाबो सोबाय माने हिंका पुलिस तंगतै आबो बेलाय खिना जाया आबनो आं ताखौ ताइ बुखौ जों आं आइपिएफ ति पार्टी रनक खाइ कयजोबो प्लिज जाहाथे आमा हाइरक तां लाइथुन जों जतना शान्ति शृंखला खाइ तंलायनाय जामजा पार्टी जामजा हामजामा खाइदि गाय जों ताइ पाब्लिक संनाबो सानाय जारा नक तंनाय चिन्ति प्रबासी जेकुनु पार्टी फा खाइ तंथुन जों चिन पार्टी नि बरक जदि बुनि पार्टी नि फ्लेग जदि आम हाखाय जों के सेकां काराक सास्ते नानाय बुइना नानाय आमन बागै चिनि तिप्रा पार्टी नि गनाय के कुनु खायनाय करै आबो बरक ता उमान सगै चिन पार्टी न सबायका बुखा आबो पाब्लिक रंग साइमान चिनाय बरकनि तंगो गायतिनि आसा कक सबैनो आनि अकक अरन मथाका हामबाय तिप्रा मथनि बाना पुजा जांमानि आइपिएफ तिन याक दंगो हनै तिप्रा मथा कक सिजामानो आइपिएफ तिरो कक फिरका मिया हनै सिमिनो आइपिएफ तिनि बाना पुजा जाक मा नुकजाखा मानिक बाजार पंचायत नि सिमी मानिक बाजार जरा हनै बरक शाखा आबनो तै आइपिएफ तिरो तिनि फंगो जलि मा लाहार हिमबतो बखलाके हनै कक्थुनि बिसंति शाखा फिया तिनि फंगो तिप्रा मथनि बाना पुजा जांमानि आइपिएफ तिन याक दंगो हनमानो बरक गसिनालिया बरक फुसिया हनै शाखा तिप्रा मथा आइपिएफ तिनि याक समान आबो जतो फासिनतिना ताताल हनै कक फिरका takut je teni nong neo kami o tibra mothane plek kita jago ni je kokshi chamung tibra motharo norok ni rally khaitamro kitar klang hono abo bobo hai je bro no kokshi chamban belakina hambai sentini dokin gokul nografi party regional ingai sentini big mission mark like ya funga sirin simino to melection IPF party ni manik bazar ni पंचायत नि सिमी माने देबरमा पंचायत नि सिमी मानिक बाजार जरा चिनि आइपिएफ फ्लैग फुजा मिया हरन फुजा जों मिया चिनि मेडम गीता बाय मालायै हरनि 10:30 बा 11 फिरा पुरनो जों फ्लैग फुजाक नुखा नगाय तिनि चिनि आइपिएफ पार्टी नि अनचलिङै जों बिकु मिसल खाया जों आइपिएफ पार्टी नि जों महाराष्ट्र बरम खायो जों अब कुबैकक साव तिब्रा मथानि फ्लैग आगि रगो जे फुजाक तमन जों काइसिरो जों अन फुया आइपिएफ ती कुनो दिनो जे कुनो एलाकार बइनार तमु तंग साइमाइना चिनि दक्षिण गकुल नगर जों कुनो माने तुंफ्लालायमनि जिनिस न जों हामजाया दिनै जों अबन तुयै आइपिएफ तिनि फ्लैग जे फुइनाय रंनो तुयै जों बि फुमसिल खायो आइपिएफ तिनो जे ताबो गुसारो खायमनि तिब्रा मथनि फ्लैग फुइने अब ताताल अब जों अमहाय खाया जों बिकुमसिल खायो जों लगे प्रशासन तंग बिकुमसिल खायतिनि जों ताताल सा प्रशासन सोंदि प्रशासन जवाब होनो हामबाय फानगोनां बाय फानगोनां रक बुलालायथनि हामा मनफुन याप्रि मारि बाय सिनस्रेब जागै अब हाइके न कने बदलनि बिसिं फानफुनुं लायथनि बदलनि बाना बासा तिय कसकजा बासा लामो दरिं दारां कलाइजा साबोनि बाना फुसाका आबनो नुयारक सावि माया फानो जेरक फुसेनाय बरक नुगो सावि मानो तै हायं हा लामा गोनां रनो सनामनाय बबेबाग नुगै दंगो आमिं खिपब तुइ फनमानि सालजले मानजांनाय हनै सालाय तंखा वानसु कुरिं लुकुर